नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मशहूर है कि चंद नाबीना लोगों का पहली मर्तबा एक हाथी के साथ साबका पेश आया। उन्होंने हाथ के ज़रिए टटोल कर हाथी की हकीकत मालूम करना चाहिए। किसी का हाथ हाथी की सूंड पर लगा और किसी का हाथ हाथी की टांग पर लगा, किसी का हाथ हाथी के कान पर लगा। फिर किसी ने उनसे हाथी के मुताल्लिक़ पूछा कि हाथी कैसा होता है। किसी ने कहा कि हाथी एक मुड़ी हुई रबड़ की तरह होता है। किसी ने कहा नहीं, हाथी कोई लंबी सी चीज़ होती है। और किसी ने कहा कि हाथी एक बड़े पत्ते की तरह होता है। गर्ज़ जिसका हाथ हाथी के जिस हिस्से को लगा उसने उसी को मुकम्मल हाथी समझ लिया, लेकिन हाथी की मुकम्मल हकीकत से वो तमाम महरूम रहे। बहुत अरसा से हम यही हशर इस्लाम के साथ कर रहे हैं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसकी तालीमात को हम 6 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: अकायद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, सियासत और अखलाक। इनमें से हर एक के मुताल्लिक़ इस्लाम की तालीमात वो दीन का हिस्सा हैं। इनमें से किसी को भी हम दीन से अलग नहीं कर सकते और ना ही किसी एक को हम मुकम्मल दीन कह सकते हैं। बाज़ लोगों ने सिर्फ़ अकायद और इबादात को दीन का हिस्सा समझ लिया और बाकी ज़िंदगी के शोबों से दीन को बेदखल कर दिया। और बाज़ लोगों ने मामलात के मुताल्लिक़ इस्लाम की तालीमात को देखा और उन्होंने ये समझ लिया कि शायद इस्लाम एक बेहतरीन निज़ाम मईशत है, इस्लाम की हकीकत यही है। और बाज़ लोगों ने इस्लाम की सियासी तालीमात का मुताला किया और उन्होंने ये समझ लिया कि इस्लाम का असल मकसद एक सियासी निज़ाम है और बाकी सारी चीज़ें इसके ताबे हैं। इस मामले में सबसे बड़ी गलतफ़हमी ये हुई कि हमने सिर्फ़ अकायद और इबादात को इस्लाम समझ लिया और इसके अलावा बाकी शोबों से हमने इस्लाम को बेदखल कर दिया। हमने सिर्फ़ ये समझा कि शायद नमाज रोज़े का नाम ही इस्लाम है, इसके अलावा इस्लाम नहीं है। इस गलतफ़हमी को हवा देने के 3 मुहर्रिकात हैं। पहला सबब इस्लामी मुआशरों में गैर इस्लामी क़ुव्वतों का सियासी तसल्लुत है, जिसने दफ्तरों, बाज़ारों और मुआशरे के इज्तिमाई मामलात से दीन को बेदखल कर दिया। और दूसरा सबब सेकुलर ज़हनीत है जो नशोनुमा पाती है इस्तेमारी ताकतों के ज़ेरे असर तालीमी इदारों से। इस ज़हनीत के मुताबिक मज़हब इंसान का एक प्राइवेट मामला है और ज़िंदगी के दूसरे शोबों में मज़हब को दाखिल करने का मतलब ख़ुद को माजी की तरफ ले जाना है। और तीसरा सबब ये अपना अपना तर्ज़ अमल है कि बाज़ ऐसे लोग जो बज़ाहिर दीन से वाबस्ता हैं, उन्होंने जितनी अहमियत अकायद और इबादात को दी है, इस्लाम के दूसरे शोबों को इतनी अहमियत नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस्लाम सिर्फ़ अकायद और इबादात तक महदूद हो गया और इस्लाम के दूसरों शोबों से मुताल्लिक़ तालीमात जो है वो लोगों से ज़हन से महव होती गईं, यहाँ तक कि अब यही तसव्वुर कायम हो गया कि इस्लाम सिर्फ़ नमाज और रोज़े का नाम है। इस बात से इनकार नहीं कि अकायद और इबादात ये दीन का जुज़्व आज़म है। इनकी अहमियत को किसी तरह भी कम करना
یہ اسلام کے حلیے کو بگاڑنے کے مرادف ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قرار دی، ان میں سے پہلے کا تعلق عقائد اور باقی 4 چیزوں کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ ان کی اہمیت کے باوجود اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ اسلام صرف اور صرف عقائد اور عبادات کا نام نہیں ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کر کے پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے 70 شعبے ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ توحید کی گواہی ہے اور سب سے ادنیٰ درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ معاملات، معاشرت اور اخلاق کی سنگینی اس بات سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ حقوق اللہ کے متعلق کوتاہی جو ہے وہ توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتی ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ صرف توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی معافی کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے یا وہ خود اپنی مرضی سے معاف کر دے، اس کے علاوہ وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور عقائد، معاشرت اور اخلاق میں سے بھی سب سے زیادہ کوتاہی ہم سے معاشرت کے معاملے میں ہوتی ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور دیندار سمجھے جانے لوگ بھی معاشرتی برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے، ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر ہم نے گاڑی غلط جگہ پارکنگ کی ہے، جس سے لوگوں کو گزرنے میں اور گاڑی پارک کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قانونی جرم ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور لوگوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے بہت ساری معاشرتی برائیاں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ صرف عقائد اور عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر ہر طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔